Lagad na ang programa nga Iloilo Night Watch sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Gimaras Antique Aklan kapis syudad sang Bacolod kag Negros Occidental ilabi na sa sagwa sang pungsod. Ang ini nga programa magadala sa mga balita, impormasyon kag magasipad-sipad sa mga issues nga mangin patas ang presentasyon sa tanan kag mabatian sa Facebook page kag YouTube channel sang Iloilo Newsline. Ang Iloilo Night Watch mangin mata kag dulunggan sa mga listeners kag mga viewers kag ini mabatian halin las 8:30 sang gabi tubtob las 10 sang gabi. Oras sa Pilipinas, 49 minutos na nakaligad sa alas 8. Mayong gabi, banwa, mayong gabi sa atong mga listeners kag mga viewers. Kumusta na kamo tanan? Nagapamati na kamo sa aton nga programa Iloilo Night Watch. Mabatian kita sa Iloilo Newsline kag subong man sa Gimaras Newsline. Kag subong man sa YouTube channel sang Iloilo Newsline. Luzon, Visayas, Mindanao. Syudad kag probinsya sang Iloilo. Antique Aklan kapis Negros Occidental Bacolod kag Gimaras mayad-ayad nga gabi mga kanyosline. Sa aton nga mga listeners, baliog standby kay may mga balita lokal, national, international kita nga ginpreparar. Sa subong nga gabi, aton ini dugay-dugay isa-isahon samtang nga kontak kita anay sa aton nga lokal pag-asa. Hibalon nato ng sitwasyon sang panahon para mabalan sa aton nga mga tagpalamati kung makapangisda, makapalawod sila buwas o kung hindi. Kay subong lang nga gabi nagtupa ang ulan. No? Pagtupa sa ulan, so ang iban nga mga area batyag ulan, iba niya why? So standby yan ay sa atong mga listeners, standby sa atong mga viewers. Kayo naon naton check ang aton nga local pag-asa, ang aton nga weather specialist. Iloilo Newsline Weather Update. Engineer Ferb sa Robin, si Newsline Johnny Diaz. Mayong gabi, sir. Yes sir, mayong gabi kag sa ato ng mga suki nga tagpalamati. Amo ni atong latest weather update sa subong nga Thursday, February 9, 2023. Sa karon wala man kita may gina-monitor nga bagyo or low pressure area sa sulod kagwa sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Northeast monsoon among mag-apekto sa Luzon, sa Western Visayas. Generally fair weather pero may aragya po sa posibilidad sa mga pagulan sa subong nga gabi kadala lang sa mga localized thunderstorms. Kasarangan po ang hangin halis amihan ang silangan ang mga ibabaw sa Western Visayas diin makanay kung kasarangan aton mga pagbalod sa kapugatan. Forecast range of temperatures naman naton yara sa 25 to 29 degrees centigrado. Aton nga adlaw nagtunod pa ina alas 5:55 sang hapon mabutlak buwas alas 8:12 sang tagahon. Naman naton latest weather update alin diri sa Iloilo Doppler Radar Station na Oscar Sabin madamo gid. So buot ang balon, wala kita sa low pressure, why sa na monitor ng mga weather disturbance? Yes sir. Okay. Engineer Ferb sa Ruben, sir, madamo nga salamat kag mayong gabi. Thank you sir, mayong gabi man sa tanan. Iloilo Newsline Weather Update. Madamo nga salamat sa atong local pag-asa kag ini ginadulong sa inyo sa Pinang sa Flower Shop. Ang Pinang sa Flower Shop na hantang sa Smart City proper sa kilid sang Los Filipinos Bakery. Nagahilapit ng dinang Valentine's Day. So matamat na kamo order to, may mga bulak na to na preparar si Mr. and Mrs. Cyril Takusalmi. Tag-iya sa Pinang sa Flower Shop. Kung mag-order ka mo, ari numbers nila 0920-825-6483, 0920-825-6483 kag 0916-786-8896, 0916-786-8896. Pinang's Flower Shop. 53 minutos na nakaligad sa alas 8 sa aton nga mga headline.
President Ferdinand Bongbong Marcos nagpadulong sa Japan kagda maayo-ayo ang ilagin istoryahan to sang presidente to, partikularmente sa defense, maritime security, no? So may mga ibulig man ang Japan sa Pilipinas. Kung anong klase nga bulig, way ta pa mabalan. No, way pa mabalan. Unas ta nang ginapabakod ni Presidenta BBM ang relasyones sa ibang nga nasyon, partikularmente sa Japan. Samtang update sa linog sa Torquay kag Syria. Ang delegasyon rescuers nagikan sa Pilipinas nagpadulong na kagabi didto sa Torquay. Nagbulig na sa mga natabunan to sang mga building, sa mga karsada nila to nga naglilitik, nga hindi magyan. So bulig na to ang mga rescuers, medical staff, no, nga nagpadulong na didto sa Torquay. Mga 85 bilog to nga mga soldado. May ara pa medical staff, Red Crossers, no? Kagiban pa tong nag-volunteer nga bulig man sa mga Pinoy nga didto sa Torquay nga nagatrabaho kag sa mga taga Torquay, no, mabuligan Manila kay sa subong nagapangayo gid bulig sila wangod sa naglabay nga na linog nga 7.8 magnitude. Makon mo ang isip subong nga mga nagkalamatay, masobra na 11,000, no, ka mga tawo to. Sige pa sa gyapon ang pangkaka nila to sa mga building nga nag-collapse. Ay basi damo pa to ang mga napintalan, madamo pa to ang nagkalamatay dito, o kung base may ato pa dito nga nagapangayo bulig nga wala bla matapat nakapalipod siya sa mga matigang nga bagay, no, kagara lang sa blas dalom nga way siya mapilpilan bla. So mo ning ginatingwan sang government sang Torquay nga mabuligan sila, ma-retrieve o kon mahingagaw nga makuha to ang mga nagkalatrap, ang mga nagkalatabunan bangod sa linog. Tama kabaskog nga daan sa mga kung 7.8. Tapos may mga aftershock pa nga nagluluntad, may ara 6.9, may ara nga 7.5 nga magnitude. Di sa una nga uyog kung waay ka madala sa mga aftershock dala kagid, no? Kay mga mabaskog man sa gyapon ng mga aftershock nga linog. Sa dugang pagid nga balita, ang parte sini sa plano sang gobyerno nga tinguan gid nga maka-explore, ma-stabilize ang aton nga pagkaon, no? Food security. Amo ini ang plano sang atong gobyerno nga ma-address temprano. Once nga maggutman ang mga Pinoy, hindi na mayo makatrabaho, ang tinisdakan naton, kung why kita sang pagkaon, hindi man kadali kita trabaho. O pareho manabla sa mga salakyan, kung ang salakyan hindi mo pagtugungan, why sang krudo, why sang diesel, why gasolina, laban-laban mapundo gina. Ammo man ina sa tawo, kung wala siya pagkaon, trabaho lang nga trabaho, laban-laban nga mag-backdown gina. So amo ning ginatingwan sa aton gobyerno nga ma-address ang ining nga problema. Samtang si former President Rodrigo Duterte nagapanindugan nga wala sang jurisdiction ang ICC, International Criminal Court, nga magpahilabot sa aton nga teritoryo, no? Why sila sang labot na di
suno sa kay former President Rodrigo Duterte kapariho man sa ginpahayag ni ex-spokesman nga nag-insist gid siya nga ICC wala sang jurisdiction over Philippines. Di dapat tani nga hindi nasagad pamilit ni nga imbisigan ng i-reopen ko no ang mga kaso to. Ang inquiry parte sa drug war nga may nahimo kamuda sa iban nga mga nasyon nga tutukan nyo gid ang Pilipinas kay iya man na iya diskarte sa nga panggobyerno sa nagligad ni President Rodrigo Duterte para nga maaway ang pagduging sang illegal nga droga. Tikong kamo derebe, ano himuon nyo? Ha? Ano himuon nyo para amat-amat naman nagbalalik ang mga kuging, oh? minutos na nakaligad sa alas 8 sa dugang pagid nga balita. Mayara naman kuno kaso sang XBB 0.1, 0.5 Omicron variant no nga nakalusot diri sa Pilipinas. Humalin nga bulo bakuna damo na nga nagmutate nga mga virus damo na no mga damo mayara ng mga Omicron variant ano pagid to nagligad to base mayari pagid ni sa sunod pagid pero ang vaccine why pa ya Japon nga naka plaster sa merkado why pa ya sa Japon sa may nabutang da nga bakuna para sa COVID-19 sa mga parmasya under trial sa Japon no paara sa Japon sa pagtuon sang aton nga mga eksperto sa medisina pero ang iban nga sala ang iban nagapamilit nga magpa-vaccine gid nga ato makuturan kung makapa-vaccine guro ka mo ilabi na ang Pfizer masiling ka mo hindi nagid ko magliwat matyagan nyo nga kung makapabaksin ka mo kapin pabi nga daw hina immune system nyo ba si disgasya ka mo so hindi nyo pagpilitan tawag kung hindi magpabakuna kapin pabi nga nakapabakuna nagid siya silingon nyo pa-booster kamo lang pa-booster ubusan yung boosters lawas nyo ubusan yung boosters lawas nyo ang tawag ay pang hindi pagpilita kay way man na mabutang sa Philippine Constitution. Kapin pabi nga man nakaagi nga nagawalain matsyagya nagababilin hudlawas niya nga sang una way man sang wala pa mabakunahan subong nabakunahan gabi ay base magtiriring ulo yan kag panglagson lang mo bangod na nga humalin nga nagpabakuna siya dira na nakabatyag sang mga sakit sa iyang lawas. So standby sa atong malis na standby sa atong mga viewers kay aton ini isa-isahon dugay-dugay kag sa dugang pagid nga balita lokal sige sa gyapon ang trabaho sa mga law enforcers para nga matap na ang amat-amat nga pagbalik sang illegal drugs sa syudad sang Iloilo. Sinuna ining drug personality nga nagamat-amat na dako suno sa kay ICP Director Kernel Coronica sino ini no taga DN ini nagdako guro ni kay gintolerar man sa nagligad mo ang pamangkot sino nagtolerar sino tong opisyal to nagambal nga hindi nyo lang pagtandugay ang bakaw tandugan nyo lang ang iban hindi lang bakaw nga ahaw anong ara sa bakaw nga hindi pwede matandog. Check man nato ni karon 3 minutos na nakaligad sa alas 9. Kagini nga balita ginadulong sinyo sang Sil Diaz Poultry Supply. Nahamtang sa barangay Bagakay Kaghasinda Consita, San Dionisio, Iloilo. Nagabaligya sa mga feeds ka mga bulong para sa kasapatan. Pwede ka mo kadto dira ka makapamakal. Pangitaan nyo lang si Cheryl kag tutong Lerek Diaz. So standby sa mga listeners ta kay mayara man karon kitang update. Parte ni sa pag kutublas ang drainage sang private person nga tuyo i-connect
sa existing drainage sang barangay nga wala sang panugot sa private property sa tag-iya sang private property, waay lisensya, waay respeto, ginpakalkal ang duta kag tuyo iangot ang drainage system sang private person. Amo nang hambal naton nga atribido, no? Abuso sa poder, wala respeto, nadulan sang good manners ang right kanda. Amo nang sakit-sakit. Ti ko mga amo sina, anong angay siya? Ha? Anong angay siya? Ari ang panugyan sang Ginoo. Do not steal, do not lie, do not deceive one another. Do not steal, do not lie. Leviticus 19:11. Honesty. Honesty. Amo to. When we first arrived, we said we'd be more. And we were. We said we'd give you more. And we did. We even sourced 100% of our electricity from renewable energy, all while having the lowest rates in the country. But wait, no, that's not enough. This year, we're going to do more. But what does do more mean? It means more upgrades. More trees, more mangroves, more fingerlings, more crops, and more fruits. More of her, more of him, more of you, more of us, more of her, him, you, and us, making this world a better place for them. More power is going to do more, because with more power comes great sustainability. Health complex. A health complex will rise complete with hospital, quarantine, isolation and dormitory facilities, and molecular laboratory, all in one location at Barangay San Pedro Molo. The 104-bed Level 2 hospital will have an intensive care unit and specialist doctors per DOH standards. Molecular laboratory. There's an urgent need for faster releasing of RT-PCR results to effectively and efficiently manage confirmed cases. With that, we converted the ALS building into a temporary COVID-19 molecular laboratory, hiring 34 medical technologists. Later on, the machines can be calibrated to test dengue and HIV. Contact tracing. We already trained 120 persons as contact tracers. The City Epidemiology and Surveillance Unit of the City Health Office is conducting aggressive contact tracing to locate all close contacts and manage confirmed cases efficiently and effectively. Patient transport. 6 ambulance units and 1 minibus are being used by the Iloilo City Emergency Response of the City Disaster Risk Reduction Management Office in transporting positive patients to healthcare or quarantine facilities. Modular Hospital. Iloilo City government and partners have started preparing additional beds for COVID-19 patients. This temporary hospital seeks to address the high health care utilization rate, considering the city-based facilities also catered to patients from 5 neighboring provinces in Panay Island. A 66-bed modular hospital, which is a 3-unit 22-bed per unit, will be built nearby Suok quarantine facility. An additional 32 isolation beds will also be built in front of the existing one, also in Suok. The isolation and quarantine facilities shall form part of the proposed hospital in collaboration with the Department of Health. Quarantine facilities. St. Therese Hospital, which has been non-operational for quite some time, has been lent for free and has been serving as a quarantine facility. This move is in preparation for possible increase
in infections, which may be caused by the more contagious Delta variant. Iloilo City has put in place a total of 1,500 isolation beds, including close to 1,000 in government-run facilities and at least 500 private beds in various partner hotels in case of COVID-19 surge. These will cater to mild and moderate cases to give the already overwhelmed hospitals a breathing room. City-run facilities have provided lunch and dinner meals, medicines, vitamins, hygiene kits, and medical checkups. City Vax Teams. The city's vaccination teams include city health office doctors, nurses, vaccinators, health workers, site managers, liga ng mga barangay, IT, PSTMO and PNP personnel, volunteers, and logistics team from the General Services Office. They target at least 10,000 vaccinations a day in the 5 identified mega sites: SM City, Robinson's Haro, Mega World Transport Hub, Central Philippine University, and Ateneo de Iloilo. They also conduct community-based vaccination in barangays identified as having low vaccination turnout. We have 28 medical officers or doctors, vaccinators composed of 51 nurses and 13 midwives, 16 nursing aides, 13 dentists, 303 assistants composed of BSPOs, health workers, health center staffs, and etc. Disinfection. City Health Office Sanitation Division disinfects city government offices that are locked down following confirmed cases, as well as national government agencies and establishments that request assistance. Volunteer fire brigades and Bureau of Fire Protection also help in disinfection. The threat of this pandemic has pushed the Iloilo City government to double its efforts in fighting the unseen enemy, without overlooking the usual health issues, problems, and concerns that need to be addressed. Let us continue to bring Iloilo City to the next level. Gusto mo bala sa manamit nga donut nga dalon sa imo pamilya? Hindi ka na magbakal sa iban pa. Bungod bukas na para sa tanan ang Mars Pastries nga napahamtang sa sulod sang Ceres Terminal sa Barangay Kamaligaro, syudad sang Iloilo. Ano pang ginahulat nyo? Dali na! Mabakal na kita sa donut sa Mars Pastries. Pasalubong nga may pagpalangga sa imo pamilya. Mars Pastries. Barato na, manamit pa! 6, 7, go! DJ Hello mga suki! Bukas na ang Sergeant Many Grocery kung sa diin makapamakal kamo kag makapangompra sang kinahanglanon sa sulod sang inyo balay. May baligya man sila para sa mga okasyon. Hindi na kamo kinahanglan magkadto sa banwa kag syudad. Gani ano pang ginahulat nyo? Bakal na! DJ Over. Ano pang ginahulat nyo? Bakal na sa Sergeant Many Grocery. 12 minutos na nakaligad sa alas 9. May lang pagpamati kay former Barangay Kagawad, Jutay Abilia. Ikaw ang papili ko ng kapitan. Desisyon ninyo. Basta mga kabalo ka mo magpadalagan lang sa barangay nga wala sang pinilian. Kay ng Jocelyn Fonteveros. Mayong gabi. Salamat sa pagtanaw kag pagpamati. Diraman kay Hilda Camarines Bulinas, kay classmate, mayong gabi. Salamat sa pagtanaw dira sa Negros Occidental. Ang sulat sang mga pumuluyo sa Bautista Compound, South San Jose Molo, ginpadala ini sang Pizza 23 sa opisina sang City Engineers, City Engineers Office bla. Kaging padalaman sa opisina ni Mayor Jared Reñas, DILG, kag Ombudsman subong man sa kay Kagawad Nava, dito nga
nag-akto ang taga City Engineer's Office kay 15 days. Ini siya, no? 10 to 15 days. Kapon, nagligad tong adlaw, nagkadto man sila. Gintanaw gid nila sa Mayo kung mayara drainage, mayara gid man. Tani gid nagsulod-sulod pagka mo sa naglisensya mo kay kagawad nida. Nagsulod-sulod ka mo to sa likod sa may puwerta lang green para makita nyo gid. Isipon ta, 1, 2, 3, 4, office hours lang 5, 6, abbreviation na, noy? Abrihan na iliyog. Ang kalendaryo, office hours lang ni. Hindi ko na sa February. Liyog ko. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 na subong kadlaw. 13. Sunod, pizza 15 na sa pizza 13. Pizza 15 na kadlaw. Kahulat ang abogado sang mga nagreklamo parte sa ginpaubra nga drainage ni Kapitan Ising Villanueva nga iya ka private person nga ma-connect sa existing drainage sa barangay nga ang paubra kay silinya siya kuno bahala suno sa leadman nga si Romulo Gutierrez. Kung may problema itudlo lang kay Kapitan Ising kay siya bahala. Ang duta gin sister sinang Miray Ginyes ngayon na da sigihan nyo lang. Sigihan nyo. Grabe tunog pa mo. Grabe sikap no. Waslig po der no. Sigihan nyo lang kay pabakho ng balay na da ni Miray mga musina. Grabe no. Hindi mo duta, hindi mo property. Grabe isug di mo singgitan ka pa yan. Hindi ko ang kuha tingog mo. Kinsi kadlaw kung naway akto ang City Engineer's Office ila na naya pala mungols plakadlaw. Subong nag-akto-akto na sila. Ikita nila man guro nga private property. Basi nasa nagan sila. Nagligat to si Kapising, gambal pa sa mga obrero sa IBC. Hasta sa engineer niya, padayunan nyo lang, padayuna. Gambalan sila ng Miray, basi padayunan, basi disgasyak mo da. Naglalakat na lang mga obreros to. No? Balan man nilang hindi sakto mo. Tandaan nyo gina mga pumuluyo. Once nga mag-excavate ka mo, project man sang gobyerno o kung hindi, o kung inyo ina, papatindog ka mo balay, dapat kuha ka mo sang permit. Kuha ka mo excavation permit. Hindi ka mo magmatumato nga mag-excavate, ilabi na sa private property, o kung wala ka mo sang permiso. Hindi kamo magmatumato nga siling abi kamo nagid ang labaw sa tanan, kamo nagid ang nakahibalo sang tanan-tanan nga pagsulundan nga siling untouchable kamo. Kay base may ara pa da nakaintindi. So kung hinali nga magpa-excavate kamo, kuha kamo sang excavation permit ara sa National Building Code. Aber man irason nyo na ang kay sinungat tarpulano, kuha lang kamo para legal. Hindi nyo pag-shortcut. Nakaibalo ka mo sang laye, katapusan, gapakuno-kuno ka mo, hipos-hipos lang ka mo, ngan inosinte ka mo. Ignorance of the law excuses no one. Hindi ka mo magpaalam-alam.
Nga siling kamo nagid nakaibalo sang tanan lapakon nyo ang kinamatarong sang iban. Ha? Kay damo ni mo sinigadlag ko ulo nila eh. No, angay na ko nagadalag ko ulo, gabalon natuslokon kasi bityano para magkupos. Budlay magdalag ko ulo ta. Ha, panugyan ta lang na. Hindi ka mo magmatomato. Nga lapakon nyo na stang ibanda nga tawo. Singgit-singgitan nyo. Ha? Gimpahulam lang ina ang poder sa inyo. Gimpahulam lang na. Anytime pwede ina makuha sang tawo. Pagi sa ano? Ha? Bangod sa abusador ka sa poder, madula ang trust and confidence sang mga tao, pwede ka nga mapa-recall. Tandaan nyo na. Like mukbalo na. So kung ninali nga mapaipa-recall ikaw, magperma mga tao nga wala na sila salig sa imo kay tungod, nga ikaw butigon, ikaw nagapalapaw, ikaw naga-intra sa graft and corruption, pwede ka nga mapakakas sa serbisyo. Masiling ka nga gin-elect man na kuya sang at large, elect gani, sino nag-elect si mo, pumuluyo. Sino makakas sa imo, pumuluyo. Abi nyo, hampang-hampang, halungin nyo poder nyo. Hindi nyo pag i-grab ang mga oportunidad na opportunity bla. No? Bangod nga kilalay ka mo sa private person, bayan mo na mga pumuluyo mo. Hindi. Sino ang mas malabaw, pumuluyo mo. Private person niya, agi lang na. Ha? Sino nabutang si imo, pumuluyo mo. So, may nagapamilit sa City Engineer's Office. Kaya pwede na mapadayon. Hindi gani. Bala mo, private property. Kung ano man, pasensya torne. Kung mapasugot ng City Engineer's Office, pag gusto mo Ito bangon nyo lang galing sa uli. Tubangan nyo lang sa uli kung anong konsekwensya. Total na, plastar ta naman na sa inyo. No? Plastar ta na. Kung nagakatolgid kamot nyo, mag-kalkal da o mag-construct da, sulod ka mo to sa load lift trading and services. Bot kung batunon ka mo to ni Engineer Joey Diaz. Kung na muna ang batasan nyo, ang load lift trading and services, isa na kadako construction firm na base na sa Metro Manila, nagapangubra na sa mga merkado, lagko ang mga mansyon, mga mansyon na gani, mga balay, nagapangubra pa na sa mga plano, nagapangkontrata pa na. Pwede ka mo kabisita to, maka-inquire sa ila opisina sa Block 5, Phase M. Francisco Homes, Gio, San Jose del Monte City, Bulacan. Pwede man ninyo matext Engineer Joey Diaz, 0939-812-6336. 0939-812-6336. Amo na nabalanta, kaya ang load lift trading, isang nang advice aton, hindi mag-excavate ka kung wala pa lisensya, why ka da permiso. Ari ito padala si Kap. Mediation. Ano immediate na dira kay napakalkal na? Kay ikaw man bahala bla sa pagpakalkal da sa drainage system. Ano pa ikonsulta mo kay tapos ng buksing? Na-consummate mo na ang violation? Na-consummate na? Ano ikonsulta mo? Konsultahon mo ko galingon mo? Konsultahon mo nga pumuluyo? Amo inang panawag, Kap, conflict of interest. Intindihan mo? Conflict of interest.
Kaya nga, ikaw man bahala sa pagpakutkot lato, siling mo man, ara sa recorded ba? Ha? Yak private person, siling mo una-una. Sa uli, siling mo, iyanak bayaw mo. Botsi mo kung dalahigon mo, hasta bayaw mo na. Nagapangabuhi ni sinsakto. But mo ang balon, napakalkal, mabayaw mo to. Why isang excavation permit? Ay, maluwi ka ka. Nagatrabaho na sa insakto. Hindi lang ko maglangko yan basi ka preparar kasi kapitan hasta bugado yan. Budlay man to kumanad ng tao sa singgit-singgit la. Manad budlay man na pa. Silingit ang singgit kiti singgit makuha lang sa CCTV sang CCTV na malayo kung why nagsinggit. Hindi pwede madala sa singgit-singgit na kung madala mo lang sa pahinay. No? Hindi tanan-tanan nga tao naliog mo No? Di sa bagay si Kap kwanta ni laygay-laygayan kay public sa mo accountability. Public accountability ni siya. Pwede ni siya hatagan question. Basi lang nga nagtalang lang. O kung basi nalipat lang. No, si Kap, kung diin lang asta ang iya nga puder. Amo na sila nga hindi tanan-tanan. No? Nga layi o kung mga pagsulundan, nabalaan mo. Kung pinpang nagpluryakot na dautok mo, nagatiriring na ulo mo o kung mata mo, damo na problema, hindi mo na madumduman nga, ay sala, gali, wow, mali. So, kung mahimop lang, untatin na. Hindi na pagsigiha nga magdalag ko pa ang kaso, magdako pa ang problema, madamo pa madalahig. 2 days na kasubong, 5 days ang ginatag sang ombudsman nga masabat mo na ang reklamo. Nga permahan sa mga tao, parte na sa manifesto. Serbi na nga reklamo. Kabay pa nga masabat mo sa Mayo nga matadlong man lang, nga Mayo man pamatinan sa mga tao. Ngayon, ang insakto lang hindi na pagdugangi pa ang sala nga nagliligad. Insakto lang. Sa bagay, ang mga pumuluyo sang Bautista Kumpang, i-copy fornes man na nila. Kung sino sa inyo makabaton sang explanation ni Kapitan Iseng, ipabalo nyo sa kabiluganda. No? Kabilugan. Hindi nga hipos-hipos. Ipabalo nyo. Kay i-copy fornes na mo, suno sa ombudsman nga na kuhaan sang kopya sang mga nagareklamo kay ang kopya sang sulat sang ombudsman supposed to be makadto sa mga pumuluyo gindala to liwat balik sa kay kapitan ginpakita sa abogado hasta subong wala makabalik. Grabe no timing gid may yara nga nagaubrada sa ombudsman di lang tamnugig ko nano iya nga trabaho. Siling niya, sakto na bahada kay nga dira ko sa una nagaboard pagbugtaw ko ara ng tubig sa akon uluhan. Ila na iya pananawan, no? Iyan na iya pananawan. Nara subong gagobra. Naka-experience siya gali sang amoto nga tubig siling ni Kap. Tandaan nyo na kung may baha da ma-resign siya. Tandaan nyo na kung may baha da ma-resign siya sa iyang palangakuan. Hindi na siya mapadlagang kapitan kay tapos naman termino ya.
28 minutos na nagaligad sa alas 9. Ang atom lang yang tumana lang kung ano ang ara sa layi. No? Respetuha kung ano ang diretso sa mga pumuluyo. Kung private property, respeto, lisensya, konsulta. No? Hindi pagwaon nga consultation nga sa subong, huwag ka man konsulta sa mga pumuluyo. Nga tapos ng buksing. More power, Iloilo, bringing more to life. When we first arrived, we said we'd be more. And we were. We said we'd give you more. And we did. We even sourced 100% of our electricity from renewable energy, all while having the lowest rates in the country. But wait, no, that's not enough. This year, we're going to do more. But what does do more mean? It means more upgrades. More trees, more mangroves, more fingerlings, more crops, and more fruits. More of her, more of him, more of you, more of us, more of her, him, you, and us, making this world a better place for them. More power is going to do more, because with more power comes great sustainability. Our roadmap, Wheels for Inclusive Development and Good Governance, has been the backbone of our mission in bringing our city to the next level. W, our first addendum among 6, stands for welfare. Efficient traffic management is one of the important aspects of this platform. Iloilo City prides itself being a walkable and bikeable metropolis, hailed as the most bike-friendly in the country. Its wide diversion road, complete with pedestrian alleys and protected bike lanes, attract attention, acclaims, and accolades from all over the place. Ilonggos and visitors can stroll along spacious sidewalks without eyesores and lighter sights of the busy streets because of less traffic, while bikers are safe in sharing the roads. Here are some specific actions made to achieve efficient traffic management. An intelligent transport system is in the works for a centralized coordination of related choke points and gray areas in the field. This is one of the major features of the iCare Command Center at Gaisano Business Hub. Iloilo City is creating its Traffic Academy for knowledge and training of traffic personnel and drivers through annual refresher courses. The initiative will be established at Technical Institute of Iloilo City, Barrio Obrero Campus. We will be the first LGU having this kind of program. City Hall has provided 20 motorcycles for traffic personnel to perform their duties and conduct check of road conditions, especially on areas that experience congestion. 20 bike patrols are doing regular rounds along Esplanade to ensure enforcement of public safety. 2 patrol vehicles are being used to respond to assess and address urgent situations. The Public Safety and Transportation Management Office, Task Force ASIS, and Office of Barangay Affairs implemented the road clearing operations upon the orders of the national government. Iloilo City's efforts got 83% rating from the Department of the Interior and Local Government or DILG. For the displaced sidewalk vendors, due to the clearing operation, they were provided a new space. Financial assistance was also given to them so they can start anew. As Iloilo City levels up, it also gets to face more concerns, especially with regard to traffic.
The city government has sought the help of the Metropolitan Manila Development Authority or MMDA in crafting a traffic plan in August 2019. City Hall personnel attended a traffic management seminar with the guidance of scientific and engineering experts. Slowly but surely, officials are optimistic this will give resolution to traffic problems. Iloilo City is geared towards developing more open spaces and access for pedestrian as well as alternative thoroughfares for riding public. We ensure that our city is highly livable and has competent value for safety, peace, and order. Level up Iloilo City. Gusto mo bala sa manamit nga donut nga dalon sa imo pamilya? Hindi ka na magbakal sa iban pa. Bangod bukas na para sa tanan ang Mars Pastries nga napahamtang sa sulod sang Ceres Terminal sa Barangay Kamaligaro, syudad sang Iloilo. Ano pang ginahulat nyo? Dali na! Mabakal na kita sa donut sa Mars Pastries. Pasalubong nga may pagpalangga sa imo pamilya. Mars Pastries. Barato na, manamit pa! 5, 6, 7, go! DJ Obet. Hello mga suki! Bukas na ang Sarjan Many Grocery kung sa diin makapamakal kamo kag makapangompra sang kinahanglanon sa sulod sang inyo balay. May baligya man sila para sa mga okasyon. Hindi na kamo kinahanglan magkadto sa banwa kag syudad. Gani ano pang ginahulat nyo? Bakal na! DJ Obet. Ano pang ginahulat nyo? Bakal na sa Sarjan Many Grocery. Minutos na nakaligad sa alas 9 base mangita ka mo sa mga priskang isda ara sa Crossing Patio Dueñas, Iloilo. Pangitaan nyo pwesto ni Nidji Matupas, pwede man kamo makaluto sa inyo nga mga paborito nga pagkaon. No? Katuin nyo lang si Nidji Matupas da sa Crossing Patio Dueñas, Iloilo, upod siyang bana nga siya Digol. Pangitaan nyo lang da ha. Kag hindi mo magkalipat ang Cindy Sandy Store, wholesaler kag retailer na sa Rizal Palapala 1 City proper. Pwede ka mo kapamalaklon da, katuin nyo lang da si Ma'am Ida Joy o kung Sir Brian Bono. 36 minutos na kaligad sa alas 9. I-check nato ng update kay ang rescuer sa Pilipinas. Posible nga nakaabot na dito sa Turkey para nga magbulig sa mga natabunan to sang building, no? Tabunan sang duta, landslide bangod sa linog nga 7.8 magnitude. Yari si Niyasi Akyol, ang Turkish ambassador sa Pilipinas, interview sa ANC. And joining an enormous energy, unfortunately, and the degree of devastation is such that now many experts are talking about not an epicenter but epiline, as the center is actually a line. Now we know 10 provinces are affected by this earthquake, and 13.5 million people live in those provinces, and they are all affected in one way or another. All right. Now, a bit of geography just for our viewers here. The first earthquake that had a magnitude of 7.8 actually struck in the Turkish province of Kahramanmaraş, right? Yes, that's Right. correct. And the devastation was as bad in Syria. Do you share a fault line? Can you explain this? Yes. First, the location. This province of Kahramanmaraş is around 1,000 kilometers to the southeast of Istanbul, around 450 kilometers southeast of the region
of Cappadocia, for example. So this region is close to the Syrian border, and there is a major fault line actually inside Turkey. And so this fault line, effects of this fault line, of course, is felt very strongly across the border in Syria too. But as far as we understand with the data we have now, the major impact has been in Turkey as of now. All right. Mr. Ambassador, out of the 12,000 dead, how many of those would you say are from Turkey? Yes, actually, the numbers are being constantly updated. As of last evening, the number of those who lost their lives in Turkey is 9,057, and we have recorded 52,979 people as injured, and the numbers of buildings collapsed, which are officially recorded, is 6,444. And many more houses actually might be joining this number as well. Unfortunately, as the hours pass, all of these numbers are ticking upwards, unfortunately. All right, Mr. Ambassador, many Filipinos have been to Istanbul and also Cappadocia. It's one of the most popular tourist destinations all over the world. In terms of geography, was Istanbul affected and Cappadocia as well? Well, those two regions you mentioned are not affected by, in terms of any damage, so to speak. But of course, people living in Cappadocia, for example, they have felt the tremors in a reduced way, and also in a very minor way in Istanbul as well. But fortunately, these regions are not affected in a major way. What is the biggest challenge for now in terms of search and rescue? You have many countries who have already come to Turkey to give help, and I know the EU is fast mobilizing. What are the challenges? Well, first of all, right now, 66 countries actually extended their assistance to us, with over 3,000 aid personnel from those countries. Search and rescue and medical aid personnel, including the Philippines, are now in the region. So we are very grateful for the assistance of the international community, and of course we are very grateful to the Philippines for the generous assistance at this difficult time of need extended to us. So in terms of the challenges that you have asked, the challenges we face, first of all, we are having a winter right now. It's winter in Turkey, and the region is experiencing -5 up to -10 degrees Celsius temperatures at night, as well as heavy snowfall in many areas, intermittent snowfall, unfortunately. And so this general state of affairs, this climate, this weather, unfortunately makes it very difficult for the work of rescue teams, search teams. Secondly, because of the earthquake, the roads leading into the region, these 10 provinces, they are like an arc extending northeast direction from the Mediterranean Sea. It's like an arc. So roads leading into this region are mostly destroyed. In many places, the earth shifted downwards and severed the connection between two sections of roads. Bridges collapsed, tunnels collapsed, and sometimes avalanches of snow and earth blocked the roads. So rescue teams and aid is very difficult to transport into the region now. The Turkish military has mobilized over 100 planes and at least as many helicopters now bypassing these roadblocks. So this is challenge number 2. Number 3 is the survivors. There are millions of survivors, fortunately, who escaped
unharmed or with minor injuries. So the challenge is to provide for them for shelter, food, and medicine as well. So this is another challenge, ongoing challenge right now. And the billions of survivors, where were they evacuated to? Well, initially they are evacuated to designated local areas of shelter. In many local areas, tents are erected, and these are being swiftly replaced by container type shelters. And we have been preparing for an earthquake for quite some time now. Turkey is an earthquake country. Is that right? But why were you preparing for some time now? It is an earthquake country, but yet a magnitude of this quake hasn't happened in, some have said, hundreds of years. Yes, that's correct. What I mean is that since we are an earthquake country and earthquakes happen relatively frequently in our country, there is preparation, there are organizations taking into account this possibility. But the problem is that what happened actually surpassed any expectation. This was an earthquake that affected a very large region with a very crowded area, actually. And so instead of one or two cities being hit, we are talking about 10 now. So this was the problem. Otherwise, we have in place right now, actually, there is over 100,000 personnel in the region of all sorts of descriptions, not only search and rescue, but medical. Nabatian ng ambasador to Philippines nga Turkish national nga si Akyol. No, si hambalya to ang mga balay to building nga nagkalago ba masobra sa 6,000, no? Ang Turkish national nga nagkalamatay mga 9,500, iban na nga man nagkalamatay, iba naman ng mga nationality, no? Mga mga napiktuhan nga mga infrastruktura pertik damo, no? Pertik damo kag first time ini nga natabo dito sa Turkey kag Syria nga mo ni ka baskog sang linog, no? Pertik baskog hasta ang iya nga mga aftershock. So mayara sila to nga ginpreparar nga evacuation center, pero ay na nga mga evacuation center di puno-puno naman, no? Nga pamangkot siya nga ginpreparahan nyo kay ang Turkey masami nga ginalinog. That's why nga nagpreparar sila. So, bisan pa nga nagpreparar sila, perti kadamo nga napiktuhan, perti kadamo ang mga na-injure, no? Nga mga tawo, nga pilato mga 15,000 ang mga may injury, no? Nga ara agin pangdala sa mga nagkalalain nga ospital dito sa Turkey. 47 minutos na nakaligad sa 9:00. When we first arrived, we said we'd be more. And we were. We said we'd give you more. And we did. We even sourced 100% of our electricity from renewable energy, all while having the lowest rates in the country. But wait, no, that's not enough. This year, we're going to do more. But what does do more mean? It means more upgrades. More trees, more mangroves, more fingerlings, more crops, and more fruits. More of her, more of him, more of you, more of us, more of her, him, you, and us, making this world a better place for them. More power is going to do more, because with more power comes great sustainability.
Gusto mo bala sa manamit nga donut nga dalon sa imo pamilya? Hindi ka na magbakal sa iban pa. Bungod bukas na para sa tanan ang Mars Pastries nga napahamtang sa sulod sang Ceres Terminal sa Barangay Kamaligaro, syudad sang Iloilo. Ano pang ginahulat nyo? Dali na! Mabakal na kita sa donut sa Mars Pastries. Pasalubong nga may pagpalangga sa imo pamilya. Mars Pastries. Barato na, manamit pa! 5, 6, 7, go! DJ Obet. Hello mga suki! Bukas na ang Sarjan Many Grocery kung sa diin makapamakal kamo kag makapangompra sang kinahanglanon sa sulod sang inyo balay. May baligya man sila para sa mga okasyon. Hindi na kamo kinahanglan magkadto sa banwa kag syudad. Gani ano pang ginahulat nyo? Bakal na! DJ Obet. Ano pang ginahulat nyo? Bakal na sa Sarjan Many Grocery. Sa atong mga listeners kag mga viewers sa mga nagpadala sa mensahe, thank you so much. Mayong gabi sa inyo nga tanan. Kay Gigi Cagente, mayong gabi. Kay Hyber Oro Deraman, kay Myla Obregon, no? Sa Dubai. Deraman sa kay Ninet con Melrose Villarin Pinida sa Cebu. Mayong gabi. Sa mga porters, vendors, security guards on duty sa Valia Car Transit Incorporated. Mayong gabi sa inyo kay Sir Joseph Oico. Musta na sir? Kay Sir Rodney Santarin, ang branch manager. Mayong gabi. Ipabatita sa inyo ang pahayag sa former spokesperson ni former President Rodrigo Duterte nga si Attorney Harry Roque. Nagpahayag nga ang ICC wala sang jurisdiction over Philippines. Parte ni sa pag-reopen la or inquiry sa drug war no nga ginimo ni former President Duterte. Madamo to bla nagkalamatay. Ti nagbalato mo during sa operation. Ti ano mo na be karon alang-alang ang mga pulis lang itong papatay. Sila na may sala, sila na palaptas ng illegal drugs, hindi madipinsa man ang mga otoridad suno sa kay former President Rodrigo Duterte. Ari si Attorney Harry Roque. For our Interview sa station, ANC. why are we writing to them to ask for a suspension? Well, Karen, I am from counsel to President Duterte. Yeah. And the International Criminal Court is not intended to be an interstate court. No, it is intended to prosecute individuals, and there will be a judgment based on individual criminal responsibility. And my position as counsel for the president is that the court does not have jurisdiction, first, because of the principle of complementarity. No? It is supposed to be a court of last recourse, and as we know, Philippine courts are able and willing to act on the cases that complainants may file against former President Duterte, especially since he is now out of office and without any immunity. What I'm saying is there is now a point where, as President Duterte's counsel, we now have to assert that this is an issue of individual criminal responsibility. We appreciate, of course, the effort of the state to file whatever it is that they feel is proper to put an end to the investigation. But President Duterte has made it clear, do what you want. You will never have jurisdiction over his person. And of course, we have always maintained that we will uphold Philippine sovereignty, that he will only face criminal prosecution before a domestic court. And Attorney Roque, you don't think that the government's petition to the ICC weakens the argument on your end that they have no jurisdiction? In other words, do you think the Philippine government actually weakened the argument for you? I don't think so, because as I said, the Solicitor General is in a very awkward position now because this is a court involving individual criminal responsibility. I don't even know what standing the Philippine government would have, but of course we welcome it because it could be successful. No? But for our purposes, we've maintained that we will not recognize the jurisdiction of the court, and so be it.
That's a very good point right there that you've just said. Number one, former President Duterte is no longer president, right? So he's no longer in power. So the accusations against him are more of a personal nature, right? To his person. You're right. What is the personality of the state to file this petition for him? Well, I think you would have to ask the Solicitor General for that, because we have been very consistent. We are not precluding entering an appearance to question, for instance, where we get to the point where there are confirmation of charges, no? Because it's a matter of right. When there's confirmation of charges, there would already be individuals specifically impleaded, no? And information will be filed against specific individuals. And at that point, we will make an entry in the court itself to question the jurisdiction of the court. But as of now, there's not been any individual indicted. And the Philippine government, of course, does not stand indicted because you cannot prosecute states before the International Criminal Court. Okay. But then you had former President Duterte just recently, I know in a program with Apollo Quiboloy, Pastor Apollo Quiboloy, he was saying na handa siyang magpakulong, handa niyang harapin. Tama ito, attorney? Yes, for as long as it is before a Philippine court, no? Ang punto nga po is now that he no longer has immunity, people should file all the cases that they want to file against him. And he has said he will face them in court, Philippine courts, and if he's found guilty, then he will go to jail. Okay. All right. The ICC has also said one of the reasons they want to resume the investigation, the probe, is because they're not satisfied, frankly, with the results or investigation that has been ongoing in the Philippines. They said it's not enough. Well, as the president has said, we take offense, no, because they're standing in judgment against the efficiency, no, and effectiveness of our criminal justice system. No? The ICC was never intended to stand in judgment against domestic institutions. No? It is very clear. It is only when domestic institutions are unable and unwilling to exercise jurisdiction that the ICC should exercise jurisdiction. The language of the Rome Statute. Si Attorney Harry Roque, amoy niya nagaservice subong nga legal counsel, abogado ni former President Rodrigo Roa Duterte. Di why kuno ya sang jurisdiction na ding ICC over Philippines. Pero kung dire lang yang trial court o kung mga criminal court ang mag-conduct sa investigation, wala gyud sang problema, no? Nga hindi takbalo mag-conduct kuno sa investigation hindi balo mag-trial ang mga judges nga maintra pang ICC nga why man na di sila sang poder, no? Respetuhan sovereignty sang Pilipinas. May ara man na sila yang teritoryo mo, may ara man na sila nga jurisdiction. Hindi nga sila nga intrahan pang Pilipinas kung sa pamatian ta ang istorya ni Attorney Harry Roque. Ang interview sa iya sang ENC, dapat nga respetuhon man nila ang jurisdiction na sang Pilipinas, ang diretso sang Pilipinas, parte sa drug war. Ang pagkampanya naton kontra sa illegal nga droga, botang balon nga malain to. Dako bulig sa bagay, mga pumuluyan, nagapasalamat mo. Dako ang nabulig, nagtawhay mga barangay, nagtawhay ang mga karsada, nga masami nga ginatiniran sa mga adik-adik nga mga tawo, nga madamo to mga ginpanghimuslan, madamo ang mga kabataan nga gingamit sa pagduso sang illegal drugs. Di karon kay buhay na to sila. Hindi nagtawhay ang mga kabataan, nagtaladlong, ang mga adik-adik, ang mga nagahigop sang una, nagtalambok. Kung naton tanawon, mayo yung kampanya. Kundi kung sa mga nagkalamatay naman to, nga siling ang extrajudicial killing, di prove lang na sa korte. Pamatudan sa korte nga may nga ijikigid man to, kag ang sa likod mo si President Duterte, sabto na niya no? Hindi sila nga makuan lang, masulod lang gulpi nga ICC nga mag-conduct sa investigation nga wala sang panugot nagikan sa aton nga gobyerno.
58 minutos na nakaligad sa alas 9. Sa aton nga mga listeners ka mga viewers, thank you so much sa inyong pagtanaw kag pagpamati. Kahit Toto Leonardo, Gamarcha, Get Well Soon. Sa mga pulis nga nagamonitor sa taga Spearhead Division nga nagamonitor, thank you so much sa inyong tanan. Wala na kita sa tiniyon sa aton nga pagpangalagad. Salamat sa pagtanaw kapag pamati sa aton nga mga newsline, sa aton nga mga naga-like, naga-follow. Madamo gid nga salamat. Upod na kay Toto Boy Jeff kag Nonoy MJ. Ini ang inyo alagad Johnny Yanson Diaz. Madamo nga salamat kag mayong gabi Pilipinas para sa Iloilo Newsline.